हुण ए लोरी पढ़दा पिया पूरी दुनिया च सुनी गई है लखा लोगों ने मैं कहां कि मेरी सब तो ज्यादा नात सुनी गई ते ऐ सुनी गई आज तक जेडी शायद 10 लाख 15 लाख 20 लाख भी कह सकदा मैं सिर्फ इस नात मैं सुनांदा पिया। अम्मा हलीमा ने आख्या आखे हलीमा होया कमाले शादी पूरी तवज्जो आखे हलीमा होया कमाले जिदा मुल्ली कोई नहीं ओ मिले लाले जिदा मुल्ली कोई नहीं ओ मिले लाले आखिर ते हाथ चकी अम्मा कहती है जेड़ा सब तू सोना है जेड़ा सब तू सोना है जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया। आप हजरत जी को देखें जो हजरत जी का जो अंदाज है वो देखें तो सही यार जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया। बोलना शायद साहब जरा कान ते हाथ फेरना मैं तेन शेर सुना। अम्मा कहन लगियां हाँ हसदा तुहाडे नाना जी दा हुसन सुना रहे तुहाडे नाना जी दे हुसन ते अगर दीपालपुर वाले घट दात दी ने तो मैनू यकीन करो बड़ा अफसोस होना है। अम्मा ने आख्या किनू लैके आई हैं अम्मा कहंदी ए हसदा ते होंदी सजरी सवेरे हसदा ते होंदी सजरी सवेरे ओथों चन चुमेंदा जिथे रखदा पैरे ओथों चन चुमेंदा जिथे रखदा पैरे मन गया तो कह जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया। उन्हें कहनी हलीमा के आती भाई सब तू सोना अम्मा ने कहा तुहानू कोई शक है वो आखन लगी नहीं हलीमा आ जेड़ा सामने बच्चा खड़ा ए कौन है मैंने कहा ए मेरा पुत्र है नहीं हलीमा तेरा सका पुत्र ए नहीं तुहाडी मर्जी है भाई जिवें जिवें मर्जी सुन लेना पर हुण हजरत जी दी तवज्जो ते है ना कोई बोले ना बोले हजरत जी दी तवज्जो ते है ना। उन्हें आख्या नहीं हलीमा तेरा सका पुत्र सोना कोई नहीं अम्मा ने वेख्या नहीं मेरा सका पुत्र ही सोना है। उन्हें आख्या मुड़ तू किवें आदी पई सब तू सोना है तेरे सके पुत्र नालों भी सोना है। अम्मा ने आख्या नहीं किथे मेरा पुत्र किथे आमना दा पुत्र उन्हें क्या नहीं हलीमा भला मामा सकी औलाद वादे कोई होंदा है होश खड़ी ले। अम्मा ने जवाब दिता तू खड़ा होके भी दात दवे ना तो यकीन करे दी दात पूरी ना होवे। मैं शेर पढ़न लगिया अम्मा कहन लगिया हाँ इस विच ते सकिया विच वंड नहीं कीती। मैं मौलाना शाह साहब कह रहे हैं मेरा अगला शेर खत्म होने दो मैं बच्चों को रोंदा वेख्या इस शेर ते मैंने 2 साल हो गए इस शेर ते मैं बच्चों को रोंदा हुए वेख्या बड़ियां को रोंदा हुए वेख्या नौजवान रोंदे ने इस गल ते तू किन्नी किताब देना है। अम्मा कहती है हाँ इस विच ते सकिया विच वंड नहीं कीती एनू सोहण लगिया कदे कंड नहीं कीती हाय नू सोहण लगिया कदे कंड नहीं कीती। मन गया तो कह जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया। अम्मा कह लगिया नी पहले हाल की सण हुण हाल की ने पहले हाल की सण हुण हाल की ने मेरे लाल के तुहाडे लाल की ने जेड़ा सब तू सोना है ओनू लेके आईया ओनू लेके
آخری گل ہے اس لوری دی تو میں چاہواں گا پورا مجمع کھڑے بیٹھے ہو اے میرا شیر پلے بن کے لے جائیں انہاں کہنی حلیمہ لے کے کتھوں آئی ہیں نہیں حلیمہ لے کے کتھوں آئی ہیں اماں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے این آنسو صاف کر دے پئیں تے مکہ یاد آ گیا اماں نے آکھے دساں کتھوں لے کے آئی ہیں دوستا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری ماں جنت جاوے اس گل تے ضرور بولیں میں نے یقین ہے جیڑا بندہ اس گل تے بولے وہ دی ماں ضرور جنت جائے گی میرا شیر ختم ہوئے تے میں نے دسی اماں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے این آنسو صاف کر رہی نے تے کہندیاں نے مکہ یاد آ گیا مکے دے اندر بیت اللہ یاد آ گیا جناب عبد المطلب یاد آ گئے تے جناب عبد المطلب نے جدوں گھر بھیجیا دستک دتی تے اندروں ایک ماں دی آواز آئی او یاد آ گئے تے کہن لگیاں سکھ دین احمد اللہ ملائے ہائے ہائے سکھ دین احمد اللہ ملائے سکھ دین احمد اللہ ملائے اونوں لکھ سلامہ اونوں لکھ سلامہ جس ماں نے انہوں لکھ سلامہ جس ماں نے جائے میں تے شکر ادا کر دیا اس ماں دا جنہیں اپنا دل دا ٹکڑا میں نے دیتا ہے دوستا میں پڑھدا رہا یقین کرو جی میں کیونکہ بزرگاں دی توجہ پوری اس ٹائم میں نے حاصل لیتا ہے اس توجہ دا میں جنہ بھی فائدہ چک لواں فائدہ ہی ہے میں دو شعر ایتھوں ہی میں اے دے نال ہی کلام میں سنان لگیا پہلا شعر میں اپنی مرضی نال